नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 10 तारिख 2025 रविवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बालुगाँ तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी तुकुड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कोसला अनुगुल रे आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बलराम प्रसाद अनुगुल रे आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी कंटाबाड़ हाईस्कूल पड़िया बेगुनिया खोर्धारे आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुमार बस्त खोर्धारे आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार पंचम रजनी कलिंग दुर्गा पड़िया किस रोड भुवनेश्वर आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी डमणा मेलन पड़िया भुवनेश्वर आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। दुर्गाश्री गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी बुढ़ा केन्दुआ छतिया कटक रे आजिर नाटक रूपा सगड़ी रे सुना कनिया। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कोईथा छक आठगड़ कटक रे आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार शेष रजनी रूपाली शहीद नगर भुवनेश्वर आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी आंकुला आठगड़ कटक रे आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम रजनी मातारिणी यात्रा कमिटी काईसिरी डेंगा बाहाली भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक मु अनाथ तु जगन्नाथ। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जरंदा ढेंकानाल रे आजिर नाटक तथापि से पवित्रता। अपेरा जाज्ञसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी तेलीबाहाली दानगदी जाजपुर आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार पंचम रजनी बालीगोवाली पुरी रे आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी टलकबेड़ा खेल पड़िया कणिया एनटीपीसी अनुगुल रे आजिर नाटक
ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ଅନୁଗୁଳରେ କେବଳ 3 ଦିନ ପାଇଁ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଡିଟେନ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖାଡ଼ା ଘରେ ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ଜୀବ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ିଆ ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ସ୍ଥାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ। ସ୍ଥାନ ମା ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି କାଇଁସିରି ଡେଙ୍ଗାବାହାଳି ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ। 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଗୁରୁବାର। ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ଥାନ ପାଗାଛକ ଜରିପଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର କଟକରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ଓଁକାରର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଗୁରୁବାର। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ଥାନ ପାଗାଛକ ଜରିପଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର କଟକରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।